Hola, kita buat Oreo white coffee milk yuk. Bahan-bahannya mudah banget. Kalian hanya perlu es batu, susu cair plain, white coffee, Oreo. Kalian bisa tumbuk Oreonya, tapi si penumbuknya dilapisi sama plastik ya, biar nggak kena langsung sama si penumbuknya. Kalian larutin aja white coffee-nya, jangan sampai menggumpal ya. Kalian tambahin es batu ke dalam gelas. Kemudian white coffee-nya, susu cair plain, dan terakhir Oreo. Tara, jadi deh Oreo white coffee milk. Yuk, kalian coba buat.